अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंजी में। यहाँ पर गुज़श्ता रात आने वाले ज़लज़ले की वजह से लोग बड़े खौफ व हरास में मुब्तला है। 3 दफ़ा आने वाले बड़े ज़लज़ले, उसके बाद आने वाले दर्जनों आफ्टर शॉक की वजह से लोग बड़े मुतासिर हैं। यहाँ पर बड़े खौफ व हरास में मुब्तला है। बच्चे यहाँ पे ख़ैमों में ख़ैमज़न है। बड़े जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ख़ैमों में बैठे हुए हैं। ख़वातीन को ख़ैमों में बिठाया गया है और जो जवान है वो बाहर खेतों में बैठने पर मजबूर है। महकमे डिज़ास्टर और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई यहाँ पे खातिर ख़्वाह कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का अच्छा, करम है, जिस शुक्र है। वक्त ये ज़लज़ला आया आप लोग कहाँ पे थे और उस वक्त आप लोगों ने क्या इक़दामात किए और किस तरह आप ये वो रात बसर की? हाँ, 6 बज कर तकरीबन 6:30 बजे के टाइम पर ज़लज़ला आई थी और तमाम घर से बाहर निकले इस सर्दी में और पूरी रात हमने बाहर ही गुजारा। बच्चों समेत बूढ़े बुज़ुर्ग बीमार सबको लेके हमने बाहर गुजारा और अंदर जाना इतना घबराहट हुई कि पूरे घर के छतें गिर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि तमाम छतें गिर रहे हैं और दीवारें क्रैक हो रहे हैं और गिर रहे हैं। लेकिन सर्दी की वजह से बड़ी तकलीफ़ात हुई, फिर भी अल्लाह ने बड़ी मदद की और जानी कोई नुकसान नहीं हुआ और लोगों के ज़मीनें और माल मवेशी वगैरह बड़े नुकसान हुए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से अब तक आप लोगों को किस तरह के इमदाद मौसूल हुए हैं? हाँ, इंतज़ामिया की तरफ से अब तक न होने के बराबर है। टोटल इस गांव में 48 चूल्हे बसते हैं और तकरीबन 500 नफूस से ज़्यादा अफराद बसते हैं। टोटल 8 टेंट दिए हुए हैं और 8 टेंट तो न होने के बराबर 500 बंदे हम कैसे बैठाएंगे 8 टेंट में। बजात खुद में कमेटी का मेंबर था, मैंने डीसी से बात की इस मामले पर। डीसी ने 100 का बताया था, इधर ऐसे रुंदू ने टोटल हमें 60 टेंट दिया। पूरा गाँव में डिवाइड किया तो 8-8 टेंट आ गए हर महल्ले के लिए। डिज़ास्टर, इन सारे मामलात में वो लोग ज़िम्मेदार हैं, उनका कोई नुमाइंदा या उनकी तरफ से कोई इमदाद आपको मौसूल हुई है? अब तक कोई नहीं आए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। अब तक कोई बंदा यहाँ आया नहीं है, न खबर ली है। अच्छा, खरगोश की नींद सोए हुए हैं डिज़ास्टर वाले। अच्छा, ज़िली इंतज़ामिया के नुमाइंदे यहाँ पे डीसी या एडीसी यहाँ पे आए या क्या वादे आपके साथ करके गए? हाँ, डीसी साहब कल आए थे, उसने 100 का बता के हमें 60 मिले, आधा वादा पूरा हो गया। और आज एडीसी साहब आए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम आपको टेंट के मामलात हल करेंगे। सर्दी के मामलात हमें महसूस है कि सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बच्चों का, बूढ़ों का, अच्छा औरतों का, बीमारों का बारे में। लेकिन कहता कुछ और है, करते कुछ और है। ऐन मौके पे फिर नहीं देते। हमें 38 टन और देने के वादा करके वो लोग, मुश्किल है देना। कल हमारे साथ धोखा किया उन्होंने। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हो गए वो किन लोगों के, कितने लोगों के जो नुकसानात हुए हैं? इस गांव में तकरीबन तमाम घरें क्रैक हो गए हैं, डैमेज हुए हैं। गंजी, पूरी गंजी में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तमाम 400 अफराद से ज़्यादा इस गंजी में, 400 घरानों से ज़्यादा इस गंजी में बसते हैं। तकरीबन कुछ या 10-15% से अलावा तमाम के मकानात डैमेज है और रोड की हालत इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। 2 किलोमीटर रोड मुनहदम हो चुका है और वाटर सप्लाई पूरी गंज की मुनहदम हो चुकी है। बिजली के ट्रांसमिशन लाइन मुनहदम हो चुकी है और पाइप वगैरह बिजली के बिल्कुल 1 किलोमीटर पाइप भी तबाह हो चुका है। कुछ गांव है जो हमारे खमीदास और सुती फलजची चिलिस्कम जो रहना ही मुश्किल है, वहाँ रहना ही मुश्किल है। और कुछ गाँव में हम रह भी सकते हैं, बाहर निकल के टेंटों में भी गुजारा कर सकते हैं। वो लोग टेंटों में भी नहीं रह सकते हैं, उनको कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है। चल जी, बहुत शुक्रिया। दीगर जो इलाका मकीन है उनसे भी बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम? कुर्बान। अच्छा, आप इस गांव में आपके कितना मुतासिर हो गए हैं मकानात? हमारे मैक्सिमम तमाम घर डैमेज हो चुके हैं। आप किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? हम खुले आसमान तले अपनी मदद आपके तहत जो तरपाल पर्दे जो हमारे बिस्तरे थे वो खेतों में बिछाए हुए हैं, उस पे हम रात को तमाम बच्चों के साथ बाहर रह रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई इमदाद, कोई राशन का कोई बंदोबस्त हुआ है आपके लिए? हमने मुतालिबा भी किया था, कल डीसी साहब भी आए थे, आज एडीसी साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। उनसे हमने यही मुतालिबा किया था, सबसे पहले हमें टेंटेज दिया जाए। उसके बाद बिजली ना होने की वजह से जो चक्कियाँ थी यहाँ पे डिपो का, जो हमें गंदम मिला हुआ था वो पीस नहीं सकते हैं,
جس کی وجہ سے ہم بھلے اور ڈوڈو پہ گزارا کر رہے ہیں. چاول تھے وہ پکا رہے تھے کیونکہ روڈ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ابھی وہ بھی بند ہو چکا ہے. بالکل کہ ہی ہم پھاکو پہ گزارا کر رہے ہیں ابھی. اچھا محکمہ جو ڈیزاسٹر ہے ان کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی امداد ابھی تک یا کوئی دلاسا ہی آپ کو دیا ہو؟ ایڈیمے والوں کی طرف سے تو کوئی نمائندہ ہی نہیں آیا. آپ میڈیا والوں کا شکر گزار ہیں, آپ سب سے پہلے یہاں پہ آ چکے ہیں, اور ڈی سی صاحب اور اے ڈی سی کے علاوہ کوئی نہیں آیا. آج ایکشن صاحب آئے تھے واٹر سپلائی کے, اور وہ آئے ہیں, انہوں نے جا کے دیکھا ہے جو بجلی گھر کا حالات تھی وہ بھی دیکھا ہے. اور ڈی سی صاحب نے وعدے تو کیے ہیں ہمیں, ہماری انتظامیہ کے ہمارے جو لوگ تھے, ہم نے جو گاؤں کی کمیٹی بنائی تھی وہ کل رات کو گئے تھے, تو ڈی سی صاحب نے ہمیں کہا تھا کم از کم 2 گرانوں کے بیچ میں ایک ٹینٹ ملے گا. آج ہم 50 گرانوں پہ یہ سسم گاؤں جو ہے نا مشتمل ہے, جس میں ٹوٹل 8 ملے ہیں, اور 8 ٹینٹوں پہ بھی وہ ہیں جو کہ 6 مین ہیں, 6 بندے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو آپ بتائیں یہاں پہ 500 سے 600 افراد پہ یہ گاؤں مشتمل ہے. آپ یہ بتا دیں ہم اگر 6 مین والی سیٹ پہ کیسے ہم اس کو بٹھا سکتے ہیں. ان میں سے ہمارے پاس یہاں پہ مستقل 2 ایسے مریض ہیں جن کو ایک ٹینٹ کی ضرورت ہے, وہ بھی کھلے آسمان تلے ہیں, وہ بالکل ہی مفلوج ہیں, وہ ایسے بھی لوگ ہیں وہ بھی کھلے آسمان تلے ہیں, بالکل ہی کچھ اچھا بھی نہیں یہاں ملا. پہ اس زلزلے کی وجہ سے یقیناً کول وغیرہ خراب ہو گئے ہوں گے, تو پانی صاف پانی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری خواتین اور ہم سارے بچے دریاسین سے پانی لے رہے ہیں, اور دریاسین پہ جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. رسیوں پہ گزارا کر کے خواتین اور بچے اور ہم سارے جا کے دریاسین سے پانی لے رہے ہیں اور وہاں پہ گزارا کر رہے ہیں. اور آپ ضلعی انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم ضلعی انتظامیہ سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں خیمے دیا جائیں اور ٹینٹیج دیا جائیں, تاکہ ہمیں یہ کھلے آسمان تلے جو ہم رہ رہے ہیں سب سے پہلے ان افراد کو ہم اس پہ اندر بٹھا سکیں. اس سے پہلے اس کے بعد ہمارے جو ڈیمیج ہو چکا ہے لوگوں کی جو ایریا میں بجلی کی ہے وہ اس کی مطالبہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جو لوگ یہاں پہ زیادہ متاثر ہیں ان کا راشن کا ہم نے مطالبہ کیا تھا, کم از کم 5 سے ہفتے تک کا ہمیں راشن دیا جائے. وہ ہمارا شاہ نواز صاحب آپ اس گاؤں کے سرکردہ ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے آپ کو اس حالات میں کیا آپ کو امداد موصول ہوئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری گزارش ہے ضلع انتظامیہ سے سب سے پہلے تو ہمیں خیمے مہیا ہونے چاہیے, کیونکہ خیمے کی وجہ سے سردی میں بچے ہمارا بوڑھے مرتے. کل رات کو جوان ہمارے سارے باہر رہے ہیں, اور بوڑھے اور بچوں کو ہم نے دیسی خیمہ بنا کر اپنا آپ کو خیمے بنا کے ان کو اندر رکھا ہے. تمام اور جوان طبقہ جو ہے رات کو کھلے آسمان آگ لگا کر باہر بیٹھے. تو جب تک خیمہ پہلے نہ ہو تو بچوں کا صحت, اچھا بوڑھوں کا صحت, کسی کا صحت برقرار نہیں رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب علی کھانے کا بندوبست, کیونکہ ابھی بجلی متاثر ہونے کی وجہ سے گراڑ سارے بند ہے, گندم خیر پہنچا ہوا ہے, لیکن بجلی کی وجہ سے تمام گراڑ بند ہے. اور کم از کم یہ بجلی کا نظام ٹھیک ہونے تک ہمیں 4 دن یا 5 دن یا ہفتہ تک ہمیں بجلی آٹے کا بندوبست ہونا چاہیے, راشن کا بندوبست ہونا چاہیے. اس سے آگے انشاءاللہ اور تھوڑا بہت گراٹ مراٹ پیس کے ہم گزارا کر لیں گے. اچھا جو آپ کے جو ووٹ دے کے نمائندہ آپ نے اسمبلی میں بھیجا ہے, تو ان کی طرف سے کوئی دعوت رسی, یا اس سے پہلے آپ نے 2 دفعہ آپ کے نمائندے اسمبلی میں رہے, ان کی طرف سے کوئی دعوت رسی ہوئی آپ لوگوں کو؟ کوئی کسی ہمیں قسم کا کوئی امداد نہیں ملا. پہلے بھی اس قسم کا کاموں میں کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے, یہ پہلے بھی ہوا اس طرح. آج بھی ہمارا نمائندہ میرے خیال میں پنڈی اسلام آباد میں ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے لیے کوئی اس کا طرف سے کوئی تعاون ہمارے ساتھ نہیں ہے. چل جی, ضلع انتظامیہ سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اس موقع بس پر؟ ضلع انتظامیہ سے یہی ہمارا ریکویسٹ ہے. ڈی سی صاحب آیا ہے, اچھا کل اس نے جو وعدہ کیا تھا اس سے ہمیں آدھا ملا ہے, آدھا ہمیں کام نہیں ادھورا ہے ہمارا. آج بھی ایک ڈی سی صاحب آیا ہے, اس نے کافی یقین دہانی تو کرایا ہے, لیکن انشاءاللہ اگر معاملہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو ہم دفتروں میں کھٹکھٹانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. احتجاج ہوم بھی روڈ میں لائیں گے اور دفتروں میں بھی ہم جائیں گے. جب تک ہمارا مسائل, ہمارا مطالبہ حل نہ ہو تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے.
चलिए बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। इस वक्त 48 घंटे से ज़ायद का अरसा गुज़र चुके हैं और यहाँ पे इलाका मकीन बच्चे बूढ़े खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। गुज़श्ता रात आने वाले इस ज़लज़ले ने जहाँ रोंदू के जो गंजी है सबसर और इसके अलावा थुरसे बिलमिक और मेहंदी यूनियन के बहुत सारे इलाके इस ज़लज़ले से मुतासिर हो गए और सैकड़ों मकानात मुनहदिम होने के इतलात भी मौसूल हो रहे हैं। इसके अलावा एक शख्स के जो पाँव फ्रैक्चर होने की इतला है और हस्तक में 4 बच्चे ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।